से कौन करथुले कि तांकु तो सेहित पई दलर दायित्व दिया हितला ना आमर स्थिति को सुदृढ़ करिया पई सुदृढ़ करिया बदल रे से कोठी थिले कि से कौन करथुले से इलेक्शन रे पिकनिक करथुले ना इलेक्शन रे हमकु सहयोग करथुले की कोर टीम आज्ञा के जानी कौन कोर टीम रो अधिकार कौन अछि मु तो जानि परनी कोर टीम पाखरे जदि किछि समस्या कुआ जीवो से को समस्या समाधान कर देइछन मु तो जानि परनी कोर टीम कथा मु कहि परिबिनी कोर टीम कौन पई अछंदी के अछंदी मध मु जानि भल से तेनो कोर टीम कथा मु आलोचना करबा को भी चाहुनी मोर केवल अनुरोध सभापति को जे से स्वतंत्र भाव रे गंजाम जिल्लार समस्त को से स्वतंत्र भाव रे मीटिंग डाकंतु एवं आलोचना करंतु जो थरे कि गंजाम जिल्लार संगठन सुदृढ़ हबो आपण अनेक बार आगु भी कहउथले निर्वाचन परिचय बेले केंति की विभीषण कथा कहले गंजाम निर्वाचन को जे बुझुथला गंजाम रे से माने अवहेला कले प्रकृति रे से माने आपण को जानि सुनि हरै देले कि सेटा अनुभव हो निश्चित भाव रे मु तो आपण को आगरु मध्ये कहिछि मु आई स्टैंड बाय माय वर्ड मु ता भितरे जो माने करिछंती कार्यक्रम नैछंती आ ताकू जो माने समर्थन करछंती से विषय रे मध्ये मु जणै देइछि सभापति को जणैछि विभिन्न जो शंख भवन रे जो माने दायित्व रे थिले सेतबेले से मानकु मध्ये जणैछि किंतु कौनसी कार्यक्रम हाथ को निया जाय नाही बरम अन्यथा ताकू कार्यक्रम भीतर को नउछंती मोर सेइथरे किछ कहिबार नै किंतु मु जहा जणैबा कथा केवल मु जे हारि जाइनी किंतु निश्चित भाव रे मु जदी विधायिका हेइथांती मो भलिया अन्य भाई माने भौणी माने विधायिका हेइथांते माननीय मुख्यमंत्री आज आमर दलर सभापति से पुणी थरे मुख्यमंत्री सीट रे बसथांदे गंजाम जिल्लार मात्र 10टी सीट रो आवश्यकता थिला जो सीट कन्फर्म सीट थिला ताको हरै दिया गला आउ सेई तारी फल रे आज नवीन बाबू चीफ मिनिस्टर सीट रु वंचित होइछन्दी मैडम एबे जो कथा आपण कहउछन अण देखा करा जाउची दल संगठन जेमती थिला आपण माने रिकवर करि आउतले किंतु दुर्बल हे जाउची प्रॉपर मैनेजमेंट जदि दल सभापति न करिवे आगु पौर इलेक्शन अछि पंचायत इलेक्शन अछि गोटे बीजेडी ऊपर बड़ इंपैक्ट पड़िबनी निश्चित भाव मु तो कहूची स्वतंत्र भाव रे जेहेतु से आमे बिजु जनता दलर एकमात्र विधायक हिसाब रे सेठी अछंती विरोधी दलर नेता सी अछंती दलर सभापति अछंती तेणु गंजाम जिला होची तांकर जिला तांको मोर अनुरोध रहउची जे निश्चित भाव गंजाम जिलार सबु नेतृत्व को डाकंतु एवं डाकी की आलोचना माध्यम रे गंजाम जिलार स्थिति को सुदृढ़ करा जाओ मैडम जो जाने सुने हरै देले 10टी सीट रखा गेले माने की एरा आपन को दल जा को दायित्व देइथिला से कौन करथुले से कौन पई कौन स्थिति अनुध्यान करथुले आमे तो इलेक्शन भितर आज्ञा प्रचार भितर थिलु हमर जदी किछि भूल भटका रहउथला किबा आम द्वारा किछि कोठी मैनेजमेंट रे भूल रहउथला से कौन करथुले कि तांकु तो सेहित पई दलर दायित्व दिया हितला ना आमर स्थिति को सुदृढ़ करिया पई सुदृढ़ करिया बदल रे से कोठी थिले कि से कौन करथुले से इलेक्शन रे पिकनिक करथुले ना इलेक्शन रे हमकु सहयोग करथुले तो चर्चा होची कोन ताको धर्मपत्नी बीजेडी को आसीए बोली चर्चा होची अनेक चर्चा आलोचना होची से भी दल रे इंटरफेयर करछन बोली गोटा आलोचना होची आपण काहा कथा कहउछन आज्ञा मु टिके जानि परलिनी मु गंजाम जिला प्रभारी को कथा कहउथली आपण काहा कथा कहउछन मु टिके जानि परली नाही आपण स्पष्ट करिवे कि मैडम गंजाम जिला हम देखछु सेते बळे मानस मंगराज को दायित्व दिया जायतिला आपण बरमपुर रे मन बड़ मीटिंग होतला बुधवार बैठक होतला आपण भी तांतु टिकट भी आनिथिले किछि नेता तासे कोन जहा कहलिबे आपण से कि सुननु से मु तो मो कथा मु स्वतंत्र भाव रे कहबी मो कथा मु जेते थर कहिछि तार कोनोसी प्रकार समाधान हेई परला नाही जारी फल स्वरूप रे गोटे एते बड़ व्यवधान आपण माने चिंता करि परिबेनी एते बड़ व्यवधान जो भली भाव रे कार्यक्रम निया गला कोनोसी प्रकार समाधान करले नाही जारी फल रे मु तो केवल हारिनी सबु सीट हमर जाईची आ गंजाम जिल्ला रे जदी हमें सबु सीट जीति थांतु आम दलर सभापति आमर प्रिय नेता आज पुणी मुख्यमंत्री होता आज ओडिशावासी एते कांदू न थांदे आज्ञा मैडम किछि दिन तळे जो आपण दलर वरिष्ठ नेता वर्तमान भी विधायक अछंती पूर्वतन मंत्री बद्री पात्र स्पष्ट भाव रे कहले जे दल आज जो विपर्जय होउची केवल भिके पांड्यान को जो सी जो बड़ी भाव रे प्रचार कले निजे सबु दायित्व नेबे बोली बुलिले प्रचार कले नवीन पटनायक को आगु छाड़िलेनी जा फल स्वरूप दल आज एमती अवस्था हैला आपण सहमत एथिरे
ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ସିନିୟର ନେତା ଆଉ ସେ ଯୋଉ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଭୁଲ କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଏଇଠାରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଯେହେତୁ ଆମେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଭୟରେ ହଉ କି ଭକ୍ତିରେ ହଉ ଆମେ ନିଜେ ଯୋଉମାନେ ରାଜନୀତି ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା କରିକି ଆସିଥିଲୁ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିନାହୁଁ କେବଳ ଯୋଉ ହାରିବାଟା ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେବାଟା ଜଣ ହିଁ କାରଣ ସେଟା ଆମର ହିଁ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ କଥାରେ ଏକମତ ନାହିଁ ହାରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଥିଲା ଆମେ ହାରିଛେ କିନ୍ତୁ ହାରିବା ପରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଆମର ରହିବା କଥା ଆମେ ସଂଗଠନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ଆମେ ସଂଗଠନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବା କଥା ସେଇ କଥାଟି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ହାରିବା କେବଳ ହାରିବା କଥାକୁ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆମ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ନେତାମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଦବେଇ ନ ଦିଆଯାଉ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣାଯାଉ ତାଙ୍କ କ'ଣ ମତାମତ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଉ ତାକୁ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରାଯାଉ କୁହାଯାଉଛି ଦଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦିଆଯିବ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ତର୍ଜମା କରିକି ନେତା ବଛାଯିବ ନା ଏମିତି ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେଲେ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କର ଦଳ ଲୋକଙ୍କର ବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ବାବୁ ଯୋଉ ନେତାମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ରଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତିଆରି ହବା ପରେ ପରେ ବହୁତ ରାଜନୈତିକ ଦଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଯାଇକି ସାମିଲ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସିଏ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସପୋର୍ଟ ଦେଇକିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 120 130 122 23 ସିଟ୍ ଜିତିକିରି ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କେବଳ ଖାଲି ଯେ କିଛି ଲୋକ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ହିଁ ଲୋକ ନଥାଇକିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଇଯାଇ ନଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରହିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆମର ନବୀନ ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେମିତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବଡି କାଉନସିଲ ବଡି ଏ ସବୁ କଥାକୁ ତର୍ଜମା କରିକି ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଦଳକୁ ଠିକ ବାଟରେ ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ ସେ ଟିମ୍ କୁ ସିଲେକ୍ସନ ନବୀନ ବାବୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ନବୀନ ମେଳାକୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ସମୟ ଦିଆଯାଉନି ଆପଣ କେବେ ଭେଟିଲେଣି ଏ ଭିତରେ ନବୀନକୁ ଗଲେଣି ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ତଳ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା ସେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଲ୍ଟିମେଟରେ ଆଡମିଟ୍ ଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିନଥିଲି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କଥା ଭେଟି ପାରିନଥିଲି ସେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ମାଗିଥିଲି ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ବାପା ତାଙ୍କ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କାମ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ମାଗିଥିଲି ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇନି ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ କେବେ ବି ପଚାରି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ମାଗିଥିଲି ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ ତଥାପି ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ଯେହେତୁ କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହେଲେ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ଦେଖିବା